03. First Cebu Fund Ventures Incorporated. Nagkinahanglan ba kamo og mga spare parts para sa mga sakyanan? Sulbad ng tanan didto sa RMJ Aircon and Denso Parts. Apsa karon ang ilang special rates ug dakong mga diskwento sa mga aircon parts sa Toyota ug sila ang authorized dealer sa Denso. RMJ Car Aircon and Denso Parts sa may barangay Tagihon, Baclayon, Bohol. Matawagan sa 0925-5024-533. RMJ Car Aircon and Denso Parts. Nagbaligya usab sila og copper tube. For your dream weddings, debuts, dresses for all occasions, office uniforms, OOTDs, matchy-matchy, and favorite haute couture with high quality yet very affordable. Owned and managed by the design duo Rose and Paul with in-house stylists, master cutters, and experienced tailors. Only at Rose Paul Silhouette. Open from Mondays to Saturdays, 8 in the morning until 6 in the evening. Located at Tabaco Street, Barangay Gugon, Tagbilaran City. Rose Paul Silhouette. Bohol's best quality drinking water. Ultra soft. Ultra soft, purified drinking water. Always fresh, pure, clean and safe for your health. Right at your doorstep, Ultra soft brings you the best water. Ultra soft is pure. Ultra soft is clean. Ultra soft is safe for your health. Available at Slim Pension House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456. For your health when it's Ultra soft. Quality is our priority. Ultrasoft 038-412-4858 or 0918-319-4953. Nagsibya sudna sa 60 ka tuig. Kini ang istasyon DYRD. Ang DYRD ay isa sa pinakamatagal na radio station sa buong Pilipinas. 60 years na po sa pagseserbisyo, alang-alang sa mga Boholanos sa buong mundo. Happy 60th anniversary, DYRD. Thank you for your service. Kini ang inyong higala, Senator Grace po. Sa 60 ka tuig nga nag-alagad sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD. Ang radyo sa katauhan. Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:13 sa buntag. Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa Kiss 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon. Idalit kaninyo sa CBB, Cooperative Bank of Bohol. Usa ka nasudnong awardee isip outstanding nga kooperatiba nga bangko sa tibok Pilipinas. Ang CBB Breakfast News. Higala may nga buntag kininausab ang hanay sa labi nga labas. Nagbagang balita ni Kanlaw karon nga Huwebes, Mayo 9, 2024. Hatong ganato sa Cooperative Bank of Bohol, hinikay og yandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, friend mo forever. O ginisigli Orculio, ang friend mo forever. Nga mo hatod sa mga balita o karon sa mga uluhan. Sangguniang palalawigan nihangyo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. og pundo para matiwas og trabaho ang ikatutong taytayan nga magadugtong sa Dawis og Dakbayan sa Tagbilaran.
Duha ka sakyanan nahagbong sa baybayon kilit sa nasinugdan sa barangay Malinaw, Garcia Hernandez kagabi. Pulos ra na nga angol ang tulo ka sakay sa sakyanan. Foreigner nga vlogger gipatinaw nga ang nag-viral nga you are rich o ang 700 pesos nga plite sa tourist transport des Panglao Airport. Ang nag-viral usab nga video ni atong buwan pa sa Pebrero nahitabo. Wa mo kunhod ang tubig sa Malingen Falls diha sa Cortez nga may tinubdan sa Richley Water Corporation taliwa sa El Nino. 26 ka mga aplikante og trabaho nadawat on the spot sa job fair kagahapon diha sa Bohol Cultural Center. Padayon ang pagrehistro alang sa walk to plant diri sa DYRD nga pagahimuon karong adlaw Sabado. Mga atleta sa City kung Tagbilaran City Sibira gihatagan kini og 3,500 pesos nga cash allowance o bagong uniform sa kagamhanan sa dakbayan. Dungan nga mopahigayon na road clearing operation ug mang-adlaw. Nagukod sa ranking ang Bohol ug ang dakbayan sa Tagbilaran. Sa Sibira sa ikatuto, ang Bohol ug ang pinakadaghan usab nga medalya nakuha samtang ikaupat ang dakbayan sa Tagbilaran. Mga atleta sa Tagbilaran City sa Sifira gihatagan og 3,500 pesos nga cash allowance o bagong uniform matag usa sa kagamhanan dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran. Giduaw ang Pitugo Island sa mga gasa gikan kini sa Sandugo. USA Family kagahapon adlaw. Sa balitang regional, gisuspenso sa ombudsman sa Cebu City Mayor Michael Rama og laing 7 ka mga opisyal sa City Hall sud sa 8 ka buwan tungod sa wa paghatag sa sweldo sa pipila ka mga kawani sa City Hall. Sa kauluhan, ang 30 pesos nga matag kilo sa bugas target kini sa Department of Agriculture sa buwan sa Hulyo. Midagsa nga mga tao atubangan sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa pamasin nga makuha nila ang kapin sa 100 trillion pesos nga katigayunan sa Pilipinas. Sa gawa sa nasod unom ang patay sa pagkahugno sa building sa South Africa. Sa paugnat sa kusog sa natas sa basketball sa NBA, gitambakan sa Boston Celtics ang Cleveland Cavaliers para makuha ang 1-0 nga labaw sa Best of 7 sa NBA playoff semifinals sa Eastern Conference. Sa balitang artista, naguna sa Netflix ang pelikula nga giuluhan og pula nga gibidahan nila ni Coco Martin ug Julia Montes. Mga kanto mga uluhan sa atong mga balita. Kompletong detalye, kumaniini. Ayaw usiki ang kwarta mo, isiguro pagdeposito sa kasaligan nga bangko. Cooperative Bank of Bohol offers the following services: basic deposit, regular savings deposit, and time deposit with higher interest rates. Deposits are insured by PDIC up to 500,000 pesos per depositor. Also offers loan services secured by real estate mortgage for agricultural, commercial, corporate, and housing loan purposes. Also provides personal loans such as salary loans to government and private institutions employees, vehicle loan, fund dagdag, puhunan loan, back-to-back loan, pension loan, and overseas assistance loan at very low interest rates. We also have acquired properties available for sale. Other services like Cebuana Luilia, Pera Padala, authorized agent, point of sale services in all branches, and soon to be an authorized collection agent with Boheco Uno. Cooperative Bank of Bohol is expanding its doors to new individuals
individual preferred shareholders as part of the bank's investors. Contact us for the orientation schedule. For more details, visit us at any of our branches. Tagbilaran Branch beside the corporate office at Poblacion 1, Tagbilaran City. Candihay Branch in Poblacion, Candihay. Inabanga Branch of Poblacion, Inabanga. And the newly opened Panglao Island Branch at Dao Dawis, Bohol. Or check us out in our official website at cooperativebankofbohol.com. Cooperative Bank of Bohol, a recipient of Gawad Pitak Award from Land Bank of the Philippines and Gawad Lingap Award of the Department of Agriculture. ACPC, 43 years of service, guiding you through. Ang bangko sa tanan, Cooperative Bank of Bohol. O karon sa mga detalye sa ato mga balita din sa itong dapit, nanawagan og suporta ang sangguniang palalawigan ngadto sa Malacañang alang kini sa kasiguruhan nga makakuha kinig pundo aron itiwas sa ikatutong taytayan nga magdugtong sa lungsod sa Dawis o Dakbayan sa Tagbilaran. Ang maong panawagan pinagi kini sa gipalabang nga resolusyon ni Bukal Nathaniel Binlod atol sa regular nga session kagahapon adlaw. Una nang gihuman kung gihimuan og pakisusi sa Committee on Public Works ubos kini sa pagdumala ni Binlod ang kasamtangan nga sitwasyon sa Dawis Tagbilaran Offshore Bridge tungod kini na usab sa pangutana sa publiko kung hanus akha gyud mahuman o hingpit ang mga taytayan unya magamit na. Nasayran usab sa mga committee meeting nga sa pagkakaron ang hingpit pa lang natapos mo nga duha ka mga approach sa Dawis o Tagbilaran. Apan ang main bridge wa pa matrabaho tungod kay wa kini pundo. Gitaho usab sa mga meeting nga sila si Congressman Edgar M. Chato sa 1st District o Governor Aris. Nagahimo na sa ilang tagsa-tagsa usab ka mga paningkamot aron usab mapangitaan kini og pundo aron matiwas ang maong taytayan. Niini gihangi usab sa SP ang Malacañang nga kun mahimo ipasiguro sa Department of Finance nga mahatagan og igong pundo ang pagtiwas sa Dawis Tagbilaran Offshore Bridge. Si Governor Aris Sumintado baguhay lang nakigtagbo usab kang Presidente Marcos aron usab sa pagpangayo og suporta sa pagtiwas sa mga taytayan nga una nang gisugdan ni atong tuig 2018 sa dihang gobernador pa si Chato. Samtang sa laing bahin, duha ka mga sakyanan ang nahagbong sa baybayon sa dihang wa makontrolar sa mga driver ang ilang gimaneho nga sakyanan. Nahitabo pasado alas 7 kagabi dool sa elementary school sa nasudnongdan sa Barangay Malinaw sa nahisgutang Luzon. Sa investigasyon sa kapulisan sa Garcia Hernandez, gingong kusog nga nagpadaga ng auto og mini pick-up. Nagtuo kini nga adunay kasugat nga laing sakyanan ug gilihayan kini hinungdan nga milahos sa baybayon sa nahisgutang dapit. Gitabangan og rescue sa MDRRMO sa Garcia Hernandez ang mga sakay sa duha ka mga sakyanan o gipangda sa tambalanan. Actually, sir, tulo ni sila sa sakyanan, sir. Nani siya yung motor, sir, naguna. Unya. Ang motor, talagang wala na kayo siya ikuan. Dahil muragayara na yung self-inflicted na ni. Kaya may damage sa likod. Ang kuha na ni, sir, ang sakyanan na naigaon na din ang motor. Muna vehicular 1, sir. Yeah. Sunod na ning duha ka sakyanan, vehicular 2, vehicular 3. Ang vehicular 2, sir, to ni ang Toyota Light Ace. Nga, kuhan, kanang sakyanan soft drinks. Open ang likod. Open, no. Sa makita na picture sa social media, sir, mga say, kuhan, kanang Toyota Light Ace. Hello, sir? Yes, sir. Ang vehicle 3. Yeah, ang vehicle 3. Ang vehicle, sir, mo niya ang private vehicle nga Hyundai Stargazer, sir. Hyundai SUV. Color white. Yes, sir. Kining vehicle 1 kisa may driver ani sir? Sir? Kisa drivers vehicle 1? Sa vehicular 1, sir, ang driver na to, sir, si Mary Ann Aklan E. Galindez. Babae. Yes, sir. Unya ang sa vehicle 2? Sa vehicle 2, ang driver si Anastasio Pihoto. Anastasio Pihoto.
Pijuto na yung kuan sir pag pronounce. kung sa Pijuto. Wala. Aha. Pijuto. Ang vehicle 3, driver? Ang vehicle 3 John Lennon Nangka E. Recto sir. John Lennon. Ang Lennon sir kay Lennon na yung Lainon. John Lainon Recto. LY. Okay. Nangka E. Recto. Okay. Pamahayag sa tinugyanan sa Balao dito sa Garcia Hernandez. DYRD Radio Balita. Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:25 sa bundag. Wa na'y kaso sa African Swine Fever diya sa Barangay Mayakabag ug Mariveles ug ang Biking diya sa lungsod sa Dawis. Kompletong detalye at paminaw siya lagad, Allen Doydora. Wala na'y bag-ong natala ang pagkamatay o pagkasakit sa mga binuhi nga mga baboy sa lungsod sa Dawis. Ilabi na ang duha ka mga barangay nga naigo sa African Swine Fever kon ASF. Kinimatod pa ni Mayor Romana Moy Bulyen diin iyang gilagway usab nga nibalik na sa normal ang sitwasyon o ASF free na ang lungsod sa Dawis. Gipasabot ni Bulyen nga human nagnegatibo ang resulta sa uhing mga blood sample nga gipadala sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Gipaubos na og balik sa green zone ang lungsod sa Dawis niadtong Mayo 3. Dawis was declared ASF free since May 3. May 3. Last week and so far wala na reported nga cases nga naay namatay o naay mga baboy nga nakasakit inana. Wala na. And then pasalamat ko sa tanang mga katawhan labi na gyud sa atong taga Provincial Veterinary Office nga nagkamot gyud bagayo sila nga ma-contain ug mawa atong virus sa ASF o ginubanan sa mga pulis sa atong probinsya labi na gyud ang kapulisan nato sa Dawis ug ang Bureau of Fire Protection ug ang tanang mga na-involved adto of course kasama na ang atong LGU Dawis and yours truly was also very forceful gud ang akong gipag-implement sa balaod. Kibutyag usab ni Bulyen nga sa pagkakaron gipaabot pa mando gikan sa Office of Provincial Veterinary nga kung mahimo ra bang makagawas sa nagkadayang produkto sa baboy gikan sa Dawis paingon sa mga silingang lugar. Kanang aspect na yan na pwedeng igawas. I think only the provincial veterinarian can makadeclare na or makadecide kay naman goy kuan nga giobserbahan pa una ang atong lungsod ang mga buhi nga baboy o dili na ba wala ba sakit nga mo dapat sa ilaha. Yes, wala na sige man ang monitoring sa mga atong kabarangayan o wala na reported nga naay nagkasakit o naay namatay nga baboy. Para sa DYRD gini si Allen Doydora, friend mo forever. DYRD. Gitinaw sa Richly Water nga wa maapektuhi ang pag-supply og tubig ngadto sa ilang mga konsumidor taliwa sa El Nino. Matod pa sa Richly nga way pag-ubos ang tubig sa Malingin, lungsod sa Cortes, nga mo'y nagsilbi nga tinubdan alang sa pag-supply sa Tagbilaran, Dawis ug Panglao. Gipasabot usab ni Engineer Al Kalingawan, ang General Manager sa Richly, nga dunay mga lugar nga nakasinati og water interruption. Apan kini gumikan lamang sa mga teknikal o ubang problema apan dili tungod sa mismong supply sa tubig. Giawang usab ang mga konsumidor sa Richly nga makasinati og water interruption nga mo report dayon sa ilang buhatan. DYRD Radio Balita. Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:29 sa bundag. Foreigner nga vlogger gipatinaw nga nag-viral nga You Are Rich o ang 700 pesos nga plated ha sa tourist transport sa Panglao Airport o ang nag-viral usab nga video niadto pa di itong buwan sa Pebrero na hitabo. Kompletong detalye atong paminahon si alagad Adrian Tagupa. Human gifistahan sa social media ang pamahayag nga You Rich sa viral vlog sa usa ka Australian vlogger nga si Travis Finn. Napuno gini sa mga pagsaway sa mga netizen sabay usab sa 700 pesos nga fare rate gikan sa Panglao Airport padulong sa Mudala. Nabash ang maong babaeng canvasser sa You Rich apan sa pagisusi sa DYRD Balita, migawas nga dili di ay You Rich kundi You Arrange. I look from Mudala
Diin, mihatag og gatinawan ang foreigner nga vlogger labot sa iyang post nga nag-viral online human nasaypan ang gipanulti sa usa ka babae nga canvasser og tourist transport sa Bohol Panglao International Airport. Ang pag-translate sa vlogger nga gisulti sa babae nga "You're rich" maoy nakaukay sa mga netizens og gidugangan ba kini sa pagbungat sa 700 pesos nga bayad sa sakyanan kung asa gihulagway nga grabe ka overcharge. Ang maong vlogger mipaklaro pipila ka oras human nag-viral ang iyang vlog tungod kay wala di ay siya ingni sa maong babae nga "you rich" kundili "you arrange". Buot pasabot nga duna ba kini nakontak nga mga sakyanan paingon sa hotel sa Panglao. Ang babae nga canvasser gihimo og sumusuman sa social media gumikan sa sayop nga pagsabot sa iyang gisulti sa maong vlogger. Giklaro usab kini ni Angelo Ibanez, ang airport manager sa Bohol Panglao International Airport. Sir Pep, sayop to nga notion nga sayop to nga pagdungog sa uban nga are you rich lahi dahil dili mao to yabot pasabot. Okay. Unsa man ay pasabot unta adto? Your arrange kana na-arrange pa niya to nga resort nga ay sundo niya. Wrong spelling. Are you arrange? Nasubukan siya ko kaslang. Your arrange, ano ba? Your arrange? Ano slang na ito? Moy, di mo lang, kinsa pong tawanan siya o pangutana o are you rich? Na kamera gatubang. I look from Mojala. You're rich? No. Tungod diini usa ka concerned citizen ang may sugyot nga dapat seminaron ang mga canvasser nga moatubang sa mga langyaw aron dili na marong grammar nga mao'y hinungdan nga masaypan ang pangdungog ug pagsabot sa kadaghanan. Ang mga tao ning react because of the way it was stated. Sige. Salamat kayo, ma'am. Pasabot wa to mama. Okay. So yung English one, wa niya gi natarong og unsa ba? Natarong og kuan ang iyang grammar. The way it was stated. So I think those people who are frontliners in the airport should be made to attend a seminar on proper decorum. Okay. Ma'am, dili kay maingon rata nga are you rich? Bisan ba i-replay to nimo karon, Sir Tibbs, maog yung pong pagdungog, ambot lang, bungol ba ko, kay tiguang na ko, or whatever. I look from Mojala. You're rich? No. I look from Mojala. You're rich? No. Si Attorney Doy Nunag nga hinabi sa DYRD Balita amingon nga tungod kay walay insaktong taripa ang mga tourist transport vehicle sa Panglao, posibleng masudlan ang Bohol og mga dunay standard fare rate sama sa Grab. Og magsige gyud na og ingana nga mga paagi sa atong mga operator sa mga sakyanan. Lagmit masudlan gyud dinhi og kanang mga standard na bitaw ang pricing pareho ng Grab, diba? So posible nang mahitabo nga ang Grab na anay kuan ba, na anay mga applications pud ana nga moto dinhi kay kana at least standard na ila presyo bitaw. Kaya di manggod parehan ay 700 ay 500, no? So dool ra man na kayo, a matter of 7 to 10 minutes Sir Doy, no? So, I-compare na to sa ubang destination o sa ihay lang, labi na ng gikan sa airport o kanang gikan sa mga resort hangtod sa kanang Lake Alona o hangtod sa gani mga restaurant, taas yun ang atong kuan, ang atong mga rates din compared sa ubang destination. Hinuon ang airport manager sa Bohol Panglao International Airport nga si Angelo Ibanez miingon nga dunay himong tigom tali sa mga transport group nga nag-operate sa tugpahanan aron klaruhon kung mahimo pa ba nga mapaubsan ang rate sa plitihan sa lungsod sa Panglao. Para sa DYRD kini si Adrian Dagupa, ang friend mo forever. DYRD. Gipadayon ang pagdawat sa mga netizens nga gusto mo appeal sa walk to plant diri sa DYRD. Kinahanglan mo rehistro hangtod karong alas 12 sa udto karong adlaw. Itanom ang 200 ka mga kahoy karong adlawng Sabado, assembly time 4:30 sa buntag diri sa DYRD building. Kinahanglan
Morehistro ang gusto mo appeal kay limitado sa 200 lang ang kahoy nga ipananom. Ang walk to plant usa ka kalihukan sa Bohol Chronicle atol sa ika-70 ka tuig og sa City Government of Tagbilaran og sa DENR binuligan usab sa pensyone de San Jose. DYRD Radio Balita. 25 minutos sa pa mag alas 8 sa buntag. 26 ka mga aplikante o trabaho na dawat kini on the spot sa job fair nga gihimo sa Bohol Cultural Center. Kompletong detalye atong paminawon si Alagad Ray Tutas. Mukabat sa 26 ka mga aplikante og trabaho ang nadawat on the spot sa mga kumpanya nga ilang gi-applyan atol sa job fair nga gipasugdahan sa gagamanang probinsya sa Bohol o sa Bohol Island State University main campus kagahapon. Katabayayong sa mong job fair ang Bohol Employment and Placement Office kon BPO PESO, Department of Labor and Employment, TESDA, Social Security System, Pag-ibig, PhilHealth, Overseas Workers and Welfare Administration o Department of Migrant Workers nga gitumong aron makabaton og maayong panginabuhi ang mga walay trabaho. Mukabat sa kapin 700 ka mga job applicant ang nagparehistro sa nasagutang job fair nga gipahigayon sa sulod sa Bohol Cultural Center, Dakbayan sa Tagbilaran. Si Arvin Caballo, Event Consultants Baiso mingon nga giproseso pa sa mga kumpanya nga nagtanyag og trabaho ang application sa mga aplikante. Lakip sa mga trabahong gitanyag mao nga business process outsourcing, construction, engineering, sales and merchandising, IT, and computer-related position o uban pa. Moabot usab sa 13 ka lokal nga mga kumpanya og unom ka kumpanya nga nagtanyag og trabaho sa ubang nasod ang misalmot. Si Governor Ares Cementado kinsa mihatag og kaminungdanon sa kalihukan, miingon nga tumong sa iyang administrasyon ang maghahatag og trabaho sa katawhan busa padayon ang iyang administrasyon sa pag-agni sa mga investor nga magnegosyo dinhi sa Bohol. Nagpasalamat usab si Vice President Dr. Anthony Pinaso sa Kapitolyo ug sa mga nagalaring ahensya sa gobyerno sa suporta ug tabang sa mga job fair. Gidasig niya mga wa madawat nga dili magpakawa og paglaom tungod kay daghan pa mga higayon nga adunay job fair. Mao gini ang atong pangandoy sa atong administrasyon. Sa among strategic change agenda, di maningkamot mi na atong mga newly graduates ng mga estudyante, mga professionals, magpabilin dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Apan ang hagit unsao nato na pagmugna na sila magpabilin dinhi. Mauman na sa atong administrasyon nangusugyot kita na atong gitang imbitar ang mga dagkong investors o willing po sila na muput-in dinhi sila investment sama sa SM mga kaigsunan. Di plano na kayo na ilang tukuron by next year ang maong ilang mall ya dapit sa likod sa Kapitolyo. Para sa DYRD kini si Ray Tutas ang friend mo forever. DYRD. Gikatakda nga ipahigayon sa DILG o sa mga local government units ang pagpatuman sa dungan nga barangay road clearing operations. Kinisubay sa pagpatuman sa DILG memorandum nga pinitsahan Abril 16 karong tuiga. Tungod kay ang tanang barangay sa nasod, itakdang musalmot sa nationwide barangay road clearing operations karong adlaw nga Biyernes. Ang mga barangay o SK officials apil na ang mga piniling opisyal sa barangay dinhi sa probinsya sa Bohol gimanduan nga musalmot sa road clearing operations. Sa di pa mahuman ang Sibiraa karong adlaw, ang mga atleta sa Bohol ug Dakbayan sa Tagbilaran naggukod kini sa medal tally ranking. Sa gipagawas nga partial and official medal tally, ang Bohol gikan kini sa ikaupat nga dapit nabutang na karon sa ikatuto, samtang ang Tagbilaran City maoy nagsunod nga nagbutang sa ikaupat kagahapon gikan kini sa ikalima nga pwesto. Ang Bohol nakakuha kini og 83 ka medalya, naglangkob sa 27 ka mga gold, 32 ka silver og 24 nga bronze medal, samtang ang Dakbayan sa Tagbilaran nakakuha sa kini og 62 ka medalya,
naglangkob sa 23 ka gold, 29 silver o 10 bronze medal. Sa elementary, ikaduha ang Tagbilaran City nga adunay 56 ka mga medalya, gisundan kini sa Bohol nga adunay 40 ka medalya. Namintinar usab sa Cebu City ang ilahang ranking nga nag-una gihapon sa pinakadaghang medalya, nakuha nga miabot na sa 167 ka mga medalya. Gisundan kini sa Dumaguete City nga adunay 104. Karong adlaw ang katapusang adlaw sa CBRA dito sa Dakbayan sa Sugbo. DYRD Radio Balita. Kung oras sa DYRD Worldwide, alas 7:40 sa buntag. Giaprobahan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Tagbilaran o cash allowance o uniform package ang tanang 407 ka mga atleta sa Dakbayan sa Tagbilaran nga misalmot sa CFIRA dito sa Dakbayan sa Sugbo. Si Mayor Jane Yap Beingon ang tanang mga atleta sa Dakbayan sa Tagbilaran delegation gitagsaan og libreng uniform package nga naglangkob sa jacket, t-shirt, jogging pants ug uban pa. Gawa sa uniform package, gihatagan usab og 3,500 pesos nga kwarta ang mga atleta para sa ilang allowance. Ang babaeng mayor sa Dakbayan, personal nga gibisita o gipangungmusta ang mga atleta nga kasamtangang nagpuyo karon sa Lahog Elementary and High School didto sa Dakbayan sa Sugbo. Mga 200 ka mga kabos gikan kini sa islang lungsod sa President Carlos P. Garcia nahimong beneficiary sa pipila ka mga goodies gikan kini sa Sandugo USA Family Club gipanguluhan ni President Tita Dompor. Ang pagapod-apod sa mga putos sa mga goodies sa pamilya o mga gamit ng mga sinina gihimo sa covered court sa isla o gipasiugdahan ni CPG Mayor Fernando Estavilla o siyang inahan nga si kanhi Mayor Tesalonica Boyboy Estavilla. Ang mga sakop usab sa Sandugo o kanhi Tagbilaran City Fiscal Raymond Sarabusing o asawa niini nga si Josephine mao'y mipahigayon sa tibok kalihukan. Ang Sarabusing nagagikan kini sa maong isla. Nasaksihan usab sa mga taga-isla ang panalangin sa duha ka mga bagong ambulansya nga gidonar usab ni Senator Sonny Angara. Ang presidente sa Sandugo nga si Tita Dompor nagapasalamat sa tanan nga mga sponsors o mga donor nga nagapadayon usab sa pagsuporta sa mga programa sa outreach sa Sandugo USA usa kani ka non-profit nga organization nga naglungtad na kapin sa tuto ka dekada. Gipaubo sa Ombudsman sa Cebu City Mayor Michael Rama ug laing 7 ka mga opisyal sa City Hall sa preventive suspension sud sa 6 ka buwan tungod sa wa paghatag sa sweldo sa pipila ka mga kawani sa City Hall. Kinihuman ang mga reklamante nga sila si Filomena Atoel, Maria Almicar Diongzon, Sybil Ann Ibanez o Chito de la Serna ning pasaka og kriminal og administrative complaint. Sa napo kapahina nga resolusyon nga gipirmahan ni Ombudsman Samuel Martires nga giluwatan niadtong Mayo 2 karong tuiga, ang buhatan nakakita og igong basihanan aron mauyunan ang giampo sa mga reklamante alang sa pag-issue o kamanduan alang sa preventive suspension batok sa mga opisyal dito sa syudad sa Sugbo. Kahimtang sa panahon humanini. Ayaw usiki ang kwarta mo, isiguro pagdeposito sa kasaligan nga bangko. Cooperative Bank of Bohol offers the following services: basic deposit, regular savings deposit, and time deposit with higher interest rates. Deposits are insured by PDIC up to 500,000 pesos per depositor. Also offers loan services secured by real estate mortgage for agricultural, commercial, corporate, and housing loan purposes. Also provides personal loans such as salary loans to government and private institutions employees, vehicle loan, fund dagdag, puhunan loan, back-to-back loan, pension loan, and overseas assistance loan at very low interest rates. We also have acquired properties available
for sale. Other services like Cebuana Luilier, Pera Padala, authorized agent, point of sale services in all branches, and soon to be an authorized collection agent with Boheco Uno. Cooperative Bank of Bohol is expanding its doors to new individual preferred shareholders as part of the bank's investors. Contact us for the orientation schedule. For more details, visit us at any of our branches. Tagbilaran branch beside the corporate office at Poblacion Uno, Tagbilaran City. Candihay branch in Poblacion, Candihay. Inabanga branch of Poblacion, Inabanga. And the newly opened Panglao Island branch at Dao Dawis, Bohol. Or check us out in our official website at cooperativebankofbohol.com. Cooperative Bank of Bohol, a recipient of Gawad Pitak Award from Land Bank of the Philippines and Gawad Lingap Award of the Department of Agriculture. ACPC, 43 years of service, guiding you through. Ang bangko sa tanan, Cooperative Bank of Bohol. DYRD Weather Report. Para sa kahintang sa panahon, ito paminahon si Leonard Samar, gikan sa lokal, nabuatan sa Pag-asa. Good morning, Mr. Samar. Good morning, usap kanimo Sir Arnold, gingon man Ma'am Gle, o gingon man sa tanan nato mga suking ating paminaw ni mong istasyon sa DYRD. Mayong buntag, adiya kining pinakauling kalambuan sa kahintang sa panahon karong adlaw, makasinatin yapon kitang init nga panahon, gumikan kining daw natong sistema, kining easterlies, o hangin nga nikan sa silangan, o hangin nga nikan sa Pacific Ocean, nga may nakapikto sa atong nasod, o samtang bangbahan doon ay lain nga weather system mo sab kini ito frontal system na mao'y nakapikto usab ditong kapita sa may extreme northern Luzon. Samtang atong forecast karong adlaw, ang Batanes ug ang Cagayan kining mga lugar makasinating madagpo mabitalangitan unay katag sa mga pagulan o mga pagkilat gumikan sa frontal system. Samtang ang Metro Manila ug lakip mo sa bumbangbayan sa nasod ug ingon mo sa dinhi sa probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o pagkilaran, karong adlaw makasinati kitag init nga panahon gawas laman sa pagpanagum ug ngadto na society dunay managumon nga kalangitan, dunay panagsa nga mga daklit nga mga pagulan o mga pagpanudugtog ug kilat gumikan sa easterlies ug ingon sa kini mga localized thunderstorms. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog hangin ang nagagikan sa mga silangan nga mao mo puslabi sa northern ug eastern section sa northern Luzon. Ang kadagatan ini mga lugar kasarangan ug ngadto na sa Baruron. Samtang sa pangbahin mahinay ug ngadto na sa hangin nga nagagikan sa silangan ug ngadto na sa ilang silangan nga may mopuslabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Samtang kadagatan usab dinhi mga lugar malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukol ng temperatura magasukad sa 27 ug ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang ang atong heat index karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado. Kaning mong heat index na sulod gihapon ni sa gitawag base classification, epic base classification sa extreme caution na dunay range nga 33 to 41 degrees Celsius. And kabahin sa mong heat index natong karong adlaw, ang effect on the body is dunay possible nga head cramp, head exhaustion are possible. Continuous activity could lead to heat stroke. Mao na nga karong mga panahon na gidili jud or gibawal jud ang tanan sa pagbuhat sa init sa adlaw or sa pagbuhat sa dugay sa init sa adlaw. Samtang sa pangbahin, ang adlaw misidlak sa may alas 5:24 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 5:55 sa kapunon. Samtang hunas, nagsugod kaninang alas 4 sa kadlawon nga dunay pagupos nga 0.36 meters. Samtang ang atong taob karong alas 11 sa udto nga dunay pagtaas nga 1.6 meters. Naing hunas unya sa alas 6 sa hapon nga dunay pag-ubos nga negative 0.29 meters. Dinhi na lang kutob kini gikan sa Oeste Pag-asa Albuquerque Bohol Radar Station. Leonard Samar, mayong butag. DYRD Weather Report. Maraming salamat Leonard Samar. Yung nabati ang balita sa Cooperative Bank of Bohol at ang indugang balita din is DYRD. Ang radyo sa katawhan. Dagang salamat mayong buntag. Gidalit kaninyo sa CBB. Cooperative Bank of Bohol, usa ka nasudnong awardee isip outstanding nga kooperatiba nga bangko sa tibuok Pilipinas. Ang CBB Breakfast News.
10 minutos sa di pa mag-alas 8 sa buntag. Dugang nagunang balita sa ubang bahin sa nasod. Ang benepisyo sa mga pasyente nga adunay breast cancer gipatasan kini sa PhilHealth. Kini dugang balita niyo mabati human ini. Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide. Atong i-greet ang mga libuan nga naminaw karon sa atong balita. Good morning. May buntag ni Ma'am Betty Osho o Sergeant Osho di sa Tabalong Dawis o ni Jose Barbaruna de Sinilia. Good morning. May buntag usab ni board member Tami Abapo. Maayong pagpaminaw ni Alejandro Ramo, Reynelda Ramo, Rima Panya, Julius Panya, Ram Andre Eric Ramo, Rihanna Marie Amintado o si Peregrina Amintado. Ma'am Linda Pasco, good morning. Ma'am Vivian o mga trabahan dito sa Kapitolyo, maayong buntag ninyo. O usab maayong pagpaminaw. Maayong buntag ni Sintambis diya sa Cortez. Dors Kaluyong, Kakay Madura, Romualda Garzuta, good morning. Ma'am Emma Castañares Barbarona, kumusta na? Agusab, maayong pagpaminaw ni Nineth Tagupa, Chilin Paco, Richard Quizon, Elizabeth Quizon, Ricky Quizon, Hejili Paco, Hiji Paco, Hejilon Paco, Helon Paco, Romeo Tarayan Family. Agusab, maayong pagpaminaw sa mga trabahan di sa Goshen. Good morning ni Pilar Ratero, si Asterio Doy Sabas, si Chris Lagrosa, si Ma'am Betty Humawit, Kagawad Marlon Diaz Manga ug si Roel Urculio. Good morning, good morning. Mag-walking tabay. Di lang mag-walking. Mag-walk ta unya mananong pa jud. Apil sa Walk to Plant. Mag-walk ug mananong ta karong Sabado, Mayo 11. Register tabay diri sa DYRD. Kaya ang unang 200 ka mga walkers ang makaapil. Walk to Plant. Agi sa pagsaulog sa ika-70 ka tuig nga anibersaryo sa Bohol Chronicle. Walk to Plant. Mayo 11, mananumta adto sa bagong Tagbilaran Healthcare Center sa Barangay Dao. Assembly time, alas 4:30 sa buntag sa Bohol Chronicle Radio Corporation Building. Register na bay. Aron makaapil ka sa Walk to Plant sa ika-70 ka tuig sa Bohol Chronicle. Plant a tree today for all the world to share. Ang Walk to Plant usa ka tree growing activity sa Bohol Chronicle ug sa City Government of Tagbilaran ug gisuportahan sa Le Pensione de San Jose. Your favorite fast craft vying the Tagbilaran Cebu route is coming back. Soon leaves Tagbilaran for Cebu at 8 a.m., 12:40 noon, and 5:20 p.m. and leaves Cebu back to Tagbilaran at 8:40 a.m., 10:20 a.m., and 3 p.m. For details, visit our official Facebook page, Supercat Fast Ferry Corporation, or log on to our website, supercat.ph. Zoom to the island. Zoom with Supercat. Soon. Supercat. San ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Nawawala, bumabalik. Oh, eto na naman! Ito ulit ang back and joint pains. Sigari-V ito, huwag mag-alala with Scalan. Isang tableta, up to 12 hours long-lasting bisa, kaya di pa ulit-ulit ang pag-inom. Scalan! Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila mga branches: Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Belderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan. That's true. Choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you.
true flavors of mojito, margarita, gin pomelo, and light gin. Drink responsibly. D-Y-R-D Balita Pilipinas. Kining balita Pilipinas ito ganato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kini sa mga bataryang Motolite sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Tumong sa Department of Agriculture nga paubsan ang precious bugas ngadto na sa 30 pesos matag kilo sa buwan sa Hulyo. Kini human gipangutana si DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa kung posible ba ang 30 pesos matag kilo nga bugas. Humaniingon si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nga posible. Matod niya, pinagi-usab sa contract farming tali sa National Food Authority og ang mga kooperatiba sa mga mag-uuma ang gobyerno mo subsidize sa ilang mga production inputs. Midagsang mga tao atubangan sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa pamasin nga makuha nila ang kapin sa 100 trillion pesos nga katigayunan sa nason. Dimanda pa sa grupo, kundi man sa grupo sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga ipagawas na nila ang kwarta sa nason. Gipasabot ni Nobel Gilbert Langres ang tigpamaba sa grupo nga ang nahisgutang kwarta nga ilang kuhaon gipatago sa BSP ni adto pang tuig 1987. Pinasubay sa konstitusyon, adunay katungod ang katawan sa nahisgutang kwarta. DYRD Radio Balita. Dugang balita Pilipinas sumani ini. D-Y-R-D Balita Pilipinas. The new Frozen Fresh approach to customer service. You will find your price range to provide the best quality and durability. BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along Binting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first. Kini nga balita Pilipinas at kanato sa Tire Queen na Goodyear Servitec, your first stop in first class tire service na kalidad nga serbisyo. Tungod kay gipaluyhan kini sa Goodyear, duwa karon Tire Queen. Goodyear Servitec, Dalan Financial Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Ang PhilHealth may pasaka sa Z-Benefit Package alang kini sa mga pasyente sa breast cancer ngadto na sa 1.4 million pesos. Sa usa ka balita nga gipagawas ang insurer sa estado nag-ingon nga ang gipaayo nga mga pakete sa benefit kun benepisyo sa Z karon nagalangkob na sa mga yugto o hangtod sa stage 4 nga cancer sa suso o gipalapda na kini sa mga qualification sa eligibility sa mga miyembro nga mahimong maka-avail bisan ang pagsakop sa mga pasyente nga nagpatambal na sa mga nahiskutang sakit. Matod niya nga usa kini ka holistic approach ang ihatag sa breast cancer treatment tungod kini kay naglangkob sa diagnostic test, breast cancer management, ngadto na sa surveillance o assessment alang sa sayo nga mga timailhan sa pagbalik human sa maong operasyon. Miabot sa 38% ang inflation rate niadtong buwan sa Abril ning tuiga. Kinisubay sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton nga mas taas sa 3.7% nga natala niadtong Marso matud pa sa PSA. Kini na usab ang pinakapaspas nga inflation gikan niadtong Disyembre tuig 2023 nga miabot sa 3.9%. DYRD Radio Balita. Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnat sa kusog humanin.
D-Y-R-D. Balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imo maangkon ang dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan ug ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire service you can trust. Balita sa gawan sa nasunod ug kanato sa Tire Queen Goodyear Servitec, unom ka mga taong namatay human kini nahugno ang usa ka multi-story building sa George City, South Africa. Gikuha sa mga tigluwas ang 26 ka mga tawo gikan kini sa mga nahugno nga mga building. Matud niya nga labing minus 40 ka mga tawo ang natanggong sa mga edipisyo. Ang presidente sa South Africa nga si Cyril Ramaphosa nagapaabot sa nga pasubo sa mga biktima ug nagpasalig sa tabang nga ania sa mao nga lugar. Mula na't pagkinig pipila ka adlaw una madaas sa mga rescuer ang mga gilubong nga mga biktima. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog. Sa natod sa basketball sa NBA, gitabakan sa Boston Celtics ang Cleveland Cavaliers para makuha ang 1-0 nga labaw sa best of 7 sa NBA playoff semifinal sa Eastern Conference. Kini nagtala sa score nga 120-95. Samtang wagi pa porma sa Oklahoma City Thunder ang Dallas Mavericks 117-95 sa Game 1 sa ilang Western Conference semifinal series. Samtang sa PBA, nakasud na sa quarterfinal sa 2024 PBA Philippine Cup ang tira firma Jeep humanila gipildi ang Northport sa score nga 104-96. Sa balitang artista, naguna sa Netflix ang pelikula nga giuluhan og pula nga gibidahan nila ni Coco Martin og Julia Montes. Todo pasalamat si Coco Martin ngadto sa iyang mga fans human nga nahimutang kini sa number 1 spot sa Netflix. Si Brillante Mendoza ang direktor sa pelikulang Pula. Sa ito nga serbisyo publiko, ang NAPOLCOM Region 7 pinagi usab ni Attorney Risty Sibay nagapahibaw sa scheduled PNP entrance and promotional examination. Pagkahimuon kani karong Hunyo 30 ning tuiga dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran ug sa Cebu City. Online registration gikan kini sa Mayo 6 ngadto sa 10 karong tuiga. Ang applicant should register to NAPOLCOM online scheduling system at www.napolcom.nos.org. Evaluation and processing sa mga application paghimuon Mayo 7 ngadto sa Hunyo 5 ning tuiga. Applicants for Tagbilaran City should proceed to Bohol Police Provincial Office, Camp Dagohoy, Tagbilaran City kini nga pahibaw gikan ni Winnie Lopena. Bugti sa peso kung itandi sa dolyar bang salapi sa kalibutan ni mga gutloa. Ang US dollar, 57 pesos o 54 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 71 pesos o 9 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 20 centavos. Canadian dollar, 41 pesos o 55 centavos. Singapore dollar, 41 pesos o 69 centavos. Australian dollar, 36 pesos o 64 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 1 centavos. UAE dirham, 15 pesos o 33 centavos. Euro, 60 pesos o 70 centavos. Iyon na ba din balita sa Tire Queen Goodyear Servitec, your first stop in first-class tire service dalan Binancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. O agig panapos sa mga balita sa Tire Queen Goodyear Servitec ang mga pulong sa kaalam. Ang pulong sa Ginoo maghatag nato og kusog sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mao kanto ang nagbagang balita karon buntagin na bati paguna dinhi sa numero nong stasyon sa Bohol gisaligan sa mga bulanon DYRD. Ug sa ngano sab ni Adrian Tagupa ug ni Jerry Cajes ang atong attack on duty. Arnold Lucas, friend mo forever.
O gini, Sigli Orgulyo, ang friend mo forever. Labing labas o kompletong balita din sa DYRD Maimbuntag. DYRD Gisaligan. Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:05. Mayong balita inyong mapalit na ang mga makabuhay products dito sa Kiss FM Binting Street, Tagbilaran City. Pahinomlumdang sa maayo nga panglawas, baskog, himsog ug taas usab nga kinabuhi, layo sa balatian hatug kanato sa EXL Makabuhay Plus sa capsule. Ang healthy diet, regular exercise, pagbaton og normal nga timbang ug paglikay sa sobra sa tamis nga mga pagkaon, paglikay usab sa pag-inom sa mga packed juices kun na soda, paglikay sa sigarilyo o makahubog nga ilimnon, ang paglikay usab sa makalilisa nga stress. Ang stress mo release kini og hormones sa kalawasan sama sa cortisol og adrenaline nga mopugong sa mga insulin nga mo regulate og normal blood sugar. Mao kini ang pipila sa mga pamaagi aron sa mapugngan og malikayan ang diabetes ug uban pang komplikasyon nga hatod niini. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus capsule matag adlaw para kini sa kinabuhing himsog ug luwas layo sa balatian. EXL Makabuhay capsule mapalit sa Kiss FM Binting Street, Tagbilaran City.